আমরা কুকাম হেল্পার ওয়েলফেয়ার কমিটির পক্ষ থেকে মিড কর্মীদের বিভিন্ন দাবি আপনার নিকট উত্থাপন করছি। আমরা আশাবাদী আপনি আমাদের দাবিগুলো সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। पहिलानो दिबर जरनी दिबर काहाम सिनी मीडिया पार्सन सारसंनो जों दिनै मूल दिनै नाहार मुंखाय जों दिनै सिपाहिजला डिस्ट्रिक्टनि एडुकेशन सारनि थानि जोंनि कय मुंब्लायते सान मुंब्लाय याफोरमानि कारनखा जोंनि दिनै मासनि बा तालनि मानथाय जोंनि कम रोजाकमानि बागै जों आबोनि बागै जोंनि दिनै बोखा तङै मालिया माकलनि मुक्ति यरै सिपाही जिल्लानि डिस्ट्रिक्टनि जत स्कुलनि मामै संनाय ताइ मिड डे मिल करिमिरक दिनै खादु जागै बोखानो कष्ट खायै दिनै हापां जिल्लानि जे रोंफोरोंनाय अक्रानि थानि जों दिनै कायसा कय मुंलाय रिफाइका फियाबा दिनै अजागबो जिल्लानि जतनि स्लाय डिस्ट्रिक्टनि अक्रा सार दिनै इलेक्शननि सामुंनि पाइलायनाय बागै बतिनि तङै मालिया हाइफैनो बिनि चार्ज क्लांजाक सारनि थाने जों जोंनि कयमुं जोंनि सान मुंब्लायनो जों याफार काबुखा आबुनि बिसिं सार जों आसास खालायरिखा जों नंनि दाबिनो आं नंनि बागै सहमत न दङ तबे नंनि दाबिनो आं इतिमध्ये अं सप्ताहनि बिसिंनो नंनि जे रां मानथायनो दर माइनो राननि बागै बचाइतो गइनसाव कक हुंकै मनो जों जे 2002-2003 থেকে सारा त्रिपुरा मिड डे मिल कर्मी मिड डे मिल मामुइ संनायरक 11,130 जन बरक जे 2022 डिसेम्बर हयते जत मिड डे मिल मामुइ संनायरनो 25 टाका खाय मानै दङ फियाबा प्राय 1 बছর लाई थांमोन यागुलो दिनै जानुवारि जराते जोंनो पुरा 2,500 टाका का जोंनो बेतन दिखा तबे 2,500 नि मानमानि परे ताबुक 2024 नि फेब्रुवारि मासनि हयते हिंगेंके जोंनि रां जोंनो 2 मासनि मात्र मासा 1000 कायसा खालायो किन्तु 2 मासनि रां 2,000 जों मानो किन्तु जोंनि रां मानथाय जों 3 मासनि मानथाय खालायो फेब्रुवारि एवं मार्च एवं एप्रिल किन्तु जों रां दाबुकबो जों 2 मासनि बिसिंखौनो किन्तु 2,000 जों बाकी रां जों माया 2,000 जों रां मानो तामगे जों माया आबोनि बागैनो जों ब जायगायाव कचाइ दं ब साबनि थानि कचाइ दं ना आइएस थानि कचाव ना डिस्ट्रिक्ट डिउ थानि कचाव ना डाइरेक्ट थानि कचाव ना साबनि खानि कचा जों आबोनो नायनानै बागैनो दिनै सिपाही जिल्लानि जत मिड डे मिल मामुइ संनाय ताइ कुकारक दिनै खादु जागै दिनै अजागा डेपुटेसन कायसा सिमिंग्ल याफलायका आं ते कैसा नरग या फमान जागाव के नरनताम आसास रियो जोंनो आरनि अफिसनि इनचार्ज जोंनो साका आं सार करिफनो सार जतकक आना साइक्लांका आबुनि बागै आं सारनि बागै सहमत खाय आं नंनि दाबनि याचाका नंनि अ दाबिनो सप्ताहनि बिसिङो जों नंनि जे मानथाय रनानि बागै जों साइटो गइदों आर जदि न सप्ताह कावै सुदु माया याके नर गपतु या करिगला जों बरक जे अफिसियल मते जे सप्ताहनि बिसिंथिनो माया हंगे जों बृहत्तम कतरके आन्दोलन खायै जों रुत अंक थानानि बागै सारा त्रिपुरा 11,130 जन मिड डे मिल कर्मीरक अंकनानि बागै याक्रि सेलाय चांगरि खाजाक जों तिनि दाबिंखा 9 दफा दाबिनि बिसिंग प्रथमत मिड डे मिल कर्मीদের ন্যূনতম বেতন 18,000 টাকা করতে হবে 2 নম্বর দাবি তঙ্গ 10 মাসের পরিবর্তে 12 মাসের পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে এখানে উল্লেখ্য যে গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটি 2 মাসের 15 থেকে 20 দিন কাজ করা সত্ত্বেও আমাদের কোনো পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় না তাই মহোদয় নিকট বিনীত অনুরোধ আমাদের যেন পুরো বছরের পারিশ্রমিক প্রদান যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করেন অন্যথায় আমাদের বৃহত্তর আন্দোলন যেতে বাধ্য হবে 3 নম্বর দাবি মিড ডে মিল কর্মীদের বার্ষিক বোনাস দিতে হবে 4 নম্বর দাবি মিড ডে মিল কর্মীদের প্রতি মাসে বেতন প্রদান করতে হবে 5 নম্বর দাবি অনিয়মিত মিড ডে মিল কর্মীদের নিয়মিত করতে হবে 6 নম্বর দাবি মিড ডে মিল কর্মী ছাঁটাই করা চলবে না 7 নম্বর দাবি মিড ডে মিল কর্মীদের পেনশন চালু করতে হবে 8 নম্বর দাবি অবসরকালীন সময়ে 5 লক্ষ টাকা দিতে হবে 9 নম্বর দাবি মিড ডে মিল কর্মীদের পিএফ চালু করতে হবে 10 নম্বর দাবি রাজ্য শিক্ষা দপ্তর অধীনস্থ কর্মরত কুকাম হেল্পার মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন 18,000 টাকা উন্নীত করা সাপেক্ষে আইসিএ মিনিস্ট্রি সার্কুলার মোতাবেক 2500 টাকা করে দিতে হবে আবনি বাগিনো जों ताबुक हास्ति हापां जे रोंमन्त्री जोंनि डाक्टर मानिक साहा जों बनो जोंनि हामजाकमुं
তাই চিনি মকলনি মুক্তি বাই जों কইমুং রিও চিনি সারা ত্রিপুরা 11,000 মিড ডে মিল কুকারক আগে যে 2500 টাকা মানেই টংমানি তাবো 1000 টাকায় রেজাংমানি বাগৈ মিড ডে মিল সারা ত্রিপুরা মিড ডে মিল কুকাম হেল্পারক বেলাইनो মকলনি মুক্তি হরজাক খাওয়া দুঃখ নাंजाक जों सारनो कयनानि मुसुंगो जों सारनो चिनि सानमुं जों याक जोर खायै जों चिनि सार रों मन्ते जों सारनो कयमिंरियाव ताइ खुलुं यापर चिनि सानमुंनो दाक्ति खायै रोनानि बागै जों सारनो कयमिंरियाव सारा त्रिपुरा 11,107 मिड डे मिल कर्मिरक निनि बागै सुरिवै दङ नों चिनि मानथानि रोनानि बागै सान नों जेसाखि कोनो चिनि मानथानि रोनानि बागै नों खाव निनि हामजक मुंगो जों दङ नों चिनि बागै नों नायख्लाय दङ सानो जों आसों हामबाय Norok tini oje yafa tini o sabo manjaka sabo yafarika kisasaki. Sini tinini जों डेपुटेसन थांमोननि जागायाव आं निजि दङ स्टेट कमिटिनि कनभेनार आबनि परे दङ आनि याग्रा दिगि दङ खय डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट आबनि यागले आनि याक्सिबो दङ जम्पुइजला आइएसनि केसियार आबनि यागले दङ आनि याक्सिबो दङ भाइस प्रेसिडेन्ट तामसिखौ बुङो सान्तिरानी देव बर्मा आबनि यागले दङ सिबाइजला डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट राजलक्ष्मी देव बर्मा Sa nang sai kisasaki nari. आनी बुमुं के स्टेट कमिटिनि कनभेनार वीर कुमार देव बर्मा आबनि परे जम्पुई आइएसनि केसियार कामनी कुमार देव बर्मा आबनि परे शिवजिला डिस्ट्रिक्टनि सिनि मेडम राजलक्ष्मी देव बर्मा आबनि परे शिवजिला डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट शान्तिरानी देव बर्मा जों जतन दङ